The background. In December 2019, a new disease was identified in China. On investigation, the disease was caused by a new virus of the coronavirus family and has since been officially named COVID-19. Pada Desember 2019, penyakit baru teridentifikasi di China. Dalam penyelidikan, penyakit itu disebabkan oleh virus baru dari keluarga virus corona dan sejak itu secara resmi dinamai COVID-19. It is believed that COVID-19 originated in a meat and live animal market in the city of Wuhan in the province of Hubei in the country of China. It subsequently spread to other countries and was officially pronounced a pandemic by the World Health Organization or WHO on 11th March 2020. Diyakini bahwa COVID-19 berasal dari pasar daging dan hewan hidup di kota Wuhan di provinsi Hubei di negara Cina. Virus ini kemudian menyebar ke negara lain dan secara resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Animal-human interface. Any point where animals and humans meet. Animal diseases can potentially pass to humans at any animal-human interface such as a zoo, farm, or any market. Pada suatu titik di mana hewan dan manusia bertemu, penyakit hewan berpotensi menular ke manusia di antara hewan dan manusia seperti kebun binatang, peternakan, atau pasar hewan. Asymptomatic, showing no symptoms of a particular disease. She had no idea her husband had coronavirus because he was asymptomatic. Tidak menunjukkan gejala penyakit tertentu. Dia tidak tahu bahwa suaminya mengidap virus corona karena dia tidak menunjukkan gejala apapun. Contact tracing, identification and monitoring of people who may have had contact with an infectious person. By insisting on strict contact tracing, as soon as someone was potentially infected, they managed to control the spread of the disease. Pelacakan kontak, identifikasi dan pemantauan orang-orang yang mungkin pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Dengan memaksakan pelacakan kontak yang ketat, setelah seseorang berpotensi terinfeksi, mereka berusaha mengendalikan penyebaran penyakit. Contagious, describing a disease that can pass from person to person, usually by direct contact. Patients who are still contagious are kept in isolation. Menular, menggambarkan penyakit yang bisa menular dari orang ke orang, biasanya melalui kontak langsung. Pasien yang masih tertular diisolasi. Coronavirus, any one of a large family of viruses that can cause disease in the breathing and eating systems of humans and animals. Virus corona, salah satu dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan dan makan manusia dan hewan. COVID-19, official name for the novel coronavirus disease that emerged in China in 2019, COVID-19. Coronavirus disease 2019. All countries are requested to report any new confirmed case of COVID-19 within 48 hours. COVID-19, nama resmi untuk penyakit virus corona baru yang muncul di China pada 2019, COVID-19. Penyakit coronavirus 2019. Semua negara diminta untuk melaporkan setiap kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19 dalam waktu 48 jam. Droplets, the spray produced when people cough or sneeze and which can spread diseases like COVID-19. Healthcare personnel wear protective clothing to guard against the disease carried in droplets when infected people sneeze or cough. Droplet, percikan yang dihasilkan saat orang batuk atau bersin dan yang dapat menyebarkan penyakit seperti COVID-19. Petugas kesehatan mengenakan pakaian pelindung untuk mencegah penyakit yang terbawa tetesan saat orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Epidemic, occurrence of a particular disease in a large number of people in a particular area. The city was devastated by an epidemic of cholera in the 19th century. Epidemi, terjadinya penyakit tertentu pada banyak orang di wilayah tertentu. Kota ini dilanda wabah kolera di abad ke-19. Pandemic, occurrence of a particular disease throughout a whole country or the world. Just after the First World War, there was a pandemic of flu which killed up to 40 million people worldwide. Pandemi, terjadinya penyakit tertentu di seluruh negara atau dunia. Tepat setelah Perang Dunia Pertama, terjadi pandemi flu yang menewaskan hingga 40 juta orang di seluruh dunia. Flatten the curve. Change the steep upward curve on a graph of new disease cases to a flatter, shallower upward curve over a longer time period through measures such as social distancing. Authorities hope
that by introducing social distancing, they will be able to flatten the curve and avoid hospitals being rapidly overwhelmed with new cases. Ratakan kurva. Mengubah kurva yang tinggi menjadi lebih datar dalam jangka waktu yang lebih lama melalui pengukuran seperti jarak sosial. Pihak berwenang berharap bahwa dengan memperkenalkan jarak sosial, mereka akan dapat meratakan kurva dan menghindari rumah sakit dari penanganan kasus baru yang berlebihan. Incubation period. The time from a person's first exposure to a disease to the time when symptoms develop. When they know the incubation period, they will know how long to keep people in quarantine. Masa inkubasi. Waktu dari pertama kali seseorang terpapar suatu penyakit hingga saat gejala berkembang. Saat mengetahui masa inkubasi, mereka akan mengetahui berapa lama orang tersebut harus berada di karantina. Infectious. Describing a disease that can be transmitted through the environment. Describing a human or animal capable of spreading an infection. Menular. Menggambarkan penyakit yang dapat ditularkan melalui lingkungan. Menggambarkan manusia atau hewan yang mampu menyebarkan infeksi. Novel coronavirus. The word novel means new, and a newly identified coronavirus strain is often called a novel coronavirus. Until they gave it a name, they mostly referred to COVID-19 as a novel coronavirus or disease. Novel coronavirus. Kata novel berarti baru, dan jenis virus corona yang baru diidentifikasi sering disebut virus corona baru. Sampai mereka memberinya nama, mereka kebanyakan menyebut COVID-19 sebagai virus corona baru atau penyakit. Outbreak. A sudden occurrence of a disease or other unpleasant thing. There was another outbreak of the disease in 1993, but the cause was uncertain. Wabah. Terjadinya penyakit secara tiba-tiba atau hal yang tidak menyenangkan lainnya. Pernah terjadi wabah penyakit lain pada tahun 1993, tetapi penyebabnya tidak pasti. Patient zero. The person identified as the first to become infected with a disease in an outbreak. Authorities usually try to determine who patient zero was in any given outbreak, as can help answer important questions about how, when, and why it started. Pasien 0. Orang yang diidentifikasi sebagai orang pertama yang terinfeksi suatu penyakit dalam suatu wabah. Pihak berwenang biasanya mencoba menentukan siapa pasien 0 yang berada dalam wabah tertentu, karena dapat membantu menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana, kapan, dan mengapa penyakit itu dimulai. PCR test. Test that detects viral particles in blood or other body fluids. The PCR test is one of the tools that doctors use to diagnose certain coronavirus diseases. Tes PCR. Tes yang mendeteksi partikel virus dalam darah atau cairan tubuh lainnya. Tes PCR adalah salah satu alat yang digunakan dokter untuk mendiagnosis penyakit virus corona tertentu. Social distancing. Practice of encouraging people to minimize contact and closeness, whether by banning large or even small groups or meetings, football matches, nightclubs, or by maintaining a minimum distance between people, for example 1 meter or 2 meters. The government has instructed schools to take social distancing measures to slow the spread of the virus. Jarak sosial. Praktik mendorong orang untuk meminimalkan kontak dan kedekatan, baik dengan melarang kelompok atau pertemuan besar atau bahkan kecil, pertandingan sepak bola, klub malam, atau dengan menjaga jarak minimum antara orang, misalnya 1 meter atau 2 meter. Pemerintah telah menginstruksikan sekolah untuk mengambil tindakan jarak sosial untuk memperlambat penyebaran virus. Transmission. Transfer of a disease from animal to human or from human to human. Transmission of many diseases can be direct or indirect. Transmisi. Penularan penyakit dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia. Penularan dari beberapa penyakit bisa langsung atau tidak langsung. Treatment. Medical care given to a patient for an illness or injury. There is currently no specific antiviral treatment for COVID-19, and infected patients receive supportive care to help relieve symptoms. Pengobatan. Perawatan medis yang diberikan kepada pasien untuk penyakit atau cedera. Saat ini tidak ada perawatan antivirus khusus untuk COVID-19, dan pasien yang terinfeksi menerima perawatan suportif untuk membantu meringankan gejala. Vaksin. A substance used to protect humans and animals from a disease. A vaccine for cholera was invented in 1879. Vaksin. Zat yang digunakan untuk melindungi manusia dan hewan dari penyakit. Vaksin untuk kolera ditemukan pada tahun 1879. Zoonotic.
Describing a disease that can be transmitted from animals to humans. To protect yourself from zoonotic diseases, it's best to avoid bites and scratches from animals. Zoonosis mendeskripsikan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Untuk melindungi diri dari penyakit zoonosis, sebaiknya hindari gigitan dan cakaran hewan. Super spreader, person infected with a virus, etc., who transmits or spreads it to an unusually large number of people. One so-called super spreader in South Korea infected at least 37 people at her church with the virus. Super spreader, orang yang terinfeksi virus dan lain-lain yang menularkan atau menyebarkannya ke sejumlah orang besar. Seorang yang disebut penyebar super di Korea Selatan menginfeksi sedikitnya 37 orang di gerejanya dengan virus tersebut.